बसवा कल्याण सूफी संतों की सरजमीन रही है। यहाँ ताजुद्दीन शेर सवार जैसे बुजुर्ग और बसवेश्वर जैसे संत पैदा हुए हैं। बसवा कल्याण हमेशा से अमन अमान और यकजहती का गहवारा रहा है। यहाँ मेहनत कश लोग बसते हैं। यहाँ के लोगों में तालीम की दिलचस्पी सदा रही है, लेकिन कड़ी मेहनत के बावजूद तालीम के खर्चे पूरे करना यहाँ के लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। इसी परेशानी को देखते हुए हमारे चेयरमैन मोहम्मद फसीउद्दीन चौधरी ने काफी गौर फिक्र करने के बाद आलमीन इंग्लिश मीडियम प्राइमरी एंड हाई स्कूल का आगाज किया। मोहम्मद फसीउद्दीन चौधरी का इस इदारे को खोलने का मकसद ये है कि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो पैसों की वजह से पढ़ाई ना कर पाए। अस्सलाम वालेकुम। आल अमीन इंग्लिश मीडियम प्राइमरी व हाई स्कूल बसवा कल्याण 2005 में हम स्टार्ट किए। उसके लिए एक मखसूस मुकाम चूज़ किए जो शहर बसवा कल्याण के बीचों बीच जामे मस्जिद के पास में। अल्हम्दुलिल्लाह 18 सालों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे बच्चे फ्री मेडिकल सीट लिए। कई टीचर्स बने, कई लॉयर बने, कई इंजीनियर बने, और ख़ासकर जो कम फीस में हम अच्छे से एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा, और कोई गुर्बत की वजह से पढ़ाई ना करे उसका ख़ास ख्याल रखते हुए इंशाल्लाह ये चीज़ें हम कर रहे हैं। इसी मिशन और विजन को देखते हुए उन्हें सपोर्ट करने के लिए हमारी जनरल सेक्रेटरी मिसेस फसीउद्दीन चौधरी आयशा तबस्सुम ने एज अ जनरल सेक्रेटरी अपनी सलाहियतों और वक्त को अल-अमीन के लिए सर्व करने का फैसला किया। We ensure the complete safety for girls. We have separate classes for girls and boys. Here students that have complete Islamic environment under CCTV surveillance. और इसी के साथ शुरुआत हुई अल-अमीन इंग्लिश मीडियम प्राइमरी एंड हाई स्कूल की, जो बसवा कल्याण के बीचों बीच जामा मस्जिद के करीब मौजूद है। इस इदारे में इंग्लिश मीडियम के साथ साथ दीनी तालीम का भी पूरा इंतज़ाम है, जिसमें दीनियात के मज़मून को ख़ुसूसी तौर पर शामिल किया गया है। एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड टीचर के ज़ेरे निगरानी में बच्चों को बेहतरीन तालीम दी जाती है। असातिज़ा की निगरानी के साथ साथ बच्चे हर वक्त CCTV कैमरा की निगरानी में भी होते हैं, जिससे आलमीन स्कूल में दाखिल होने के बाद से बाहर निकलने तक बच्चे एक सेफ महफूज माहौल में रहते हैं। आलमीन में स्कूल के वक्त होने वाली नमाज बाजमात पढ़ाई जाती है। आलमीन स्कूल में स्मार्ट क्लासेस, एडवांस इक्विपमेंट्स, प्रोजेक्टर्स और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी किया जाता है, ताकि बच्चे आज के मौजूदा टूल्स का इस्तेमाल करते हुए बेहतर तालीम हासिल कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह अल-अमीन बसवा कल्याण स्कूल में इब्तिदाई क्लास ही से बच्चों को कुरान की तालीम देने का खुसूसी एहतमाम किया जाता है। दीनी तालीम के शुऊर को बच्चों में पैदा करने के लिए गाहे बगाहे प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाता है, जैसे सीरत क्विज़ और मुसाबिक़तुल कुरान प्रोग्राम किए गए। हमारे यहाँ दीनी तालीम जो पढ़ाई जाती है उसके अंदर खुसूसियत ये है कि यहाँ पर पढ़ने वाला बच्चा सिर्फ़ दीनी तालीम को रटता नहीं है, बल्कि शुरूरी तौर पर अपने अंदर इस्लामियत को पैदा करता है। और हमारे यहाँ जिन बच्चों की तरबियत की जाती है उनकी इस तौर पर जहन साजी की जाती है ताकि ये बच्चे आगे चल कर के कौम व मिल्लत के रहबर बन सके और हमारी कौम का हाथ पकड़ करके आगे लेकर चल सके। अल-अमीन स्कूल में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पर भी फोकस किया जाता है, इसलिए अल-अमीन में साइंस लैब भी बनाया गया है, जहां बच्चे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स और डिफरेंट एक्टिविटीज करके नई नई चीजें सीखते हैं। यहाँ मौजूद एडवांस टूल्स और इक्विपमेंट होने की वजह से बच्चे आसानी से चीज़ों को समझ पाते हैं। क्लास में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स के अलावा दिगर मज़ामीन की किताबें और स्टोरी बुक्स पढ़ने के लिए आलमीन स्कूल में लाइब्रेरी का इंतज़ाम भी किया गया है। यहाँ बच्चे अपने इंटरेस्ट के मुताबिक बिना किसी डिस्टर्बेंस के पढ़ाई करते हैं। आलमीन के असातिज़ा हर बच्चे को उसकी
ایج اور اس کی صلاحیتوں کے مطابق پروان چڑھاتے ہیں، اور اس لیے چھوٹے بچوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عالمین اسکول میں ایک پلے روم بھی بنایا گیا ہے، جہاں مختلف طرح کے کھلونے اور الگ الگ فن ایکٹیویٹیز کے سامان موجود ہیں۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ صحت کا خیال رکھنا بھی بے حد ضروری ہے، اس لیے عالمین اسکول میں بچوں کی فزیکل ہیلتھ مینٹین کرنے کے لیے انہیں پی ٹی اور سپورٹس بھی کھلائے جاتے ہیں، جس میں کبڈی، کھوکھو، کرکٹ جیسے کئی گیمز شامل ہیں۔ عالمین میں پڑھنے والے بچے صرف سلیبس ہی نہیں جانتے، بلکہ ان کے آس پاس چل رہے سماجی اور دنیاوی حالت سے بھی واقف ہوتے ہیں، کیونکہ عالمین اسکول میں ایسے کئی سماجی مدعوں پر ریلی اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے انعقاد کیے جاتے ہیں۔ عالمین اسکول میں ڈسپلن کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ یہاں پر کیریکولر ایکٹیویٹیز بھی کرائی جاتی ہے۔ ہمارے اسکول میں رائٹنگ کمپٹیشنس، ڈرائنگ کمپٹیشنس یہ بھی لیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے اسکول میں جو بچے مختلف پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں تو ان کو حوصلہ افزائی کے لیے ایوارڈ دیے جاتے ہیں اور مختلف قسم کے انعامات بھی دیے جاتے ہیں۔ ہم نے مختلف فنکشنز کیے ہیں، سوشل اویرنیس کا پروگرام کیا ہے، سوچھ بھارت ابھیان کا ہم نے یہاں پروگرام کیا ہے، ووٹر اویرنیس کا پروگرام کیا ہے۔ اس طرح سے بسو کلیان میں ہمارا اسکول واحد ہے۔ ہم نے سائنس ایگزیبیشن بھی کیا تھا یہاں پر، اور سائنس ایگزیبیشن کے ذریعے سے بچوں میں سائنسی تنوع بھی پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے ایک پروگرام خاص طور سے ایسا کیا تھا، نان فائر کوکنگ، جس میں بچوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ مختلف ڈیز ہم یہاں مناتے ہیں، جیسے آپ کے چلڈرنس ڈے ہے، یا یوم تعلیم ہے، یا آپ کے سائنس ڈے ہے، میتھمیٹکس ڈے ہے، مدر ڈے ہے۔ اس طرح سے سب کر کے ہم بچوں میں ان اور تمام صلاحیتوں کو اگانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ عالمین اسکول میں بچوں کے لیے آٹو رکشا کی فیسلٹی بھی موجود ہے، اور وہ بھی بہت ہی کم فیس میں۔ اتنا ہی نہیں، عالمین میں داخلے کے بعد یونیفارم اور کتابوں کے لیے پیرنٹس کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسکول میں ہی سب پرووائڈ کیا جاتا ہے، بکس بھی پرووائڈ کی جاتی ہے۔ عالمین انگلش میڈیم پرائمری اینڈ ہائی اسکول اپنی خدمت 18 سالوں سے بنا تھکے بسف کلیان میں نبھاتا آ رہا ہے، اور اس دوران الامین میں پڑھنے والے قریب 30-40 بچے ڈاکٹرز، کچھ انجینئرز اور ایسے ہی کئی دیگر بچے طرح طرح کے پروفیشن میں کام کر رہے ہیں۔ بچوں کے پڑھائی میں انٹرسٹ بڑھانے کے لیے یہاں الگ الگ طرح کے ایوارڈ اور ریوارڈز بھی دیے جاتے ہیں، جیسے فی الوقت چل رہے ریوارڈ میں اگر بچے پورے 100% مارکس لاتے ہیں تو اسے 2 لاکھ روپے کا انعام دیا جائے گا۔ اور اس سال بھی پورے بسف کلیان شہر میں ہمارا ہی ایک واحد اسکول ہے جس نے پھر سے 10th کے رزلٹ میں ٹاپ لایا ہے۔ تو اب کس بات کا انتظار ہے؟ ہمارے ادارے کے بارے میں اور جاننے کے لیے ابھی وزٹ کرے عالمین انگلش میڈیم پرائمری اینڈ ہائی اسکول نیئر جامع مسجد بسف کلیان ڈسٹرکٹ بیدر، یا کانٹیکٹ کریں 9341257176 پر، 8660424787 پر، یا پھر 9284382397 پر۔